नमस्कार मो गेरिला दियर माने मु पुणी आजी आपणक पई नै आसीछि एक नुआ भिन्न धरणर कहानी आरंभ करिबा पूर्वरु मोर सबु दियरंकु गोटिए अनुरोध समस्ते प्रथमे कानरे इयरफोन को लगेई नियंतु नहेले कहानीर मजा आसीबो नाही। कानरे इयरफोन को लगांतु ओ आखि बंद करी कहानीर मजा नियंतु। देखिबे कहानी शेष को आपणक जंत्र पूरा गरम होई जाइथिबो। जंत्र गरम हेले लाइक करिदेबे। चालंतु आउ बेसी विलंब न करी आजिर कहानी आरंभ करिबा। मु ना सुमी, मोर बयस 23 वर्ष। मु गोटिए मध्यवित्त परिवार रे जन्म। मुगारे मो भाई ओ माँ आउ बापांक सह रहे। मो भाईर ना लकी। से बयस रे मो ठारू 2 वर्ष सान। तेबे आजिर कहानी रे मु आपणंकु कहिबी मो सान भाई सह मु किपरि सेही काम करिली। कहानी को शेष पर्यंत सुनंतु। मु कथा देउछि कहानीटी बहुत रोमांचकर हेबो। तेबे विलंब न करी असली कहानी को आसुछि। मो बापा गारे चाष करंती। मो माँ भी तांकु चाष कामरे साहाଯ୍ୟ करे। एई गोटे वर्ष हेबो मु पढ़ा छाड़ीछि। बापा कहिले तुम भाई भौणी दुहिंकु मु आउ पढ़ेई पारिबिनी, तेनु मु पढ़ा छाड़ी देली। मो भाई एबे कॉलेज रे बीएससी करूछि। मो भाई मो सह पूरा सांग भली सबु कथा मते आसी कहे, किंतु तार मोर झगड़ा बहुत अधिक हुए। मु खाउथिबी, मो खाइबा धरी फेरार होई जिवो। मु बसिथिबी, मो सह आसी लागुथिबो। मु बापांकु कहिले कुआडे छु मारिबो। एमिति आम भाई भौणी दुहे दुहिंकु बहुत भल पाउ आउ झगड़ा भी करू। तेबे आम दुहिंक भितरे घटिथिबा सेही घटना परठारू मो भाई प्रति मोर केमिति एक दुर्बलता आसी जाइथिला। तेबे एई घटना केमिति घटिथिला मु कहुछि सुनंतु। मु कॉलेज रे पढ़िबा समय रे पुओ झियंक भितरे हेउथिबा सेही काम विषय रे जानिथिली। मु मो फोन रे भी सेही वीडियो देखे, किंतु मु मो भाई सह एमिति करिबी बोली मु स्वप्न रे भी भाबी नथिली। तेबे समय थिला ग्रीष्म दिनर भीषण गरम समय। सेते बेले मो मामूंक झियो बाहाघर हेला। मामू आसी आम घरे बापा ओ बोउ जीवा पई कहि देई गले। बाहाघरर 2 दिन पूर्वरु बापा ओ बोउ मामूंक घर को बाहरिले जीवा पई। गला बेले बापा ओ बोउ दुहे पूरा तागिद करी जाइथिले जे आमे दुहे जेमिति झगड़ा न करू बोली। बोउ मोते कहिला सुमी मु रोसेई करी देइछि, खाइने बड़ आउ राती खाइबा टिके रोसेई करी दे भाई भौणी खाइनेब, कजिया लागिबनी। तेबे तापरे सेमाने बाहरी गले मामूंक घरकू। आमे भाई भौणी दुहे बापा बोउंकर जीवार किछि समय परे जाई खाइबा खाइनेलु। खाई सारी लकी तार बसी मोबाइल रे गेम खेलिला। मो रूम रे बसी फोन रे सीरियल देखिली। एमिति देखु देखु केतेबेले मो आखि लागी गला आउ मु सोई पड़िली। उथिला बेलकु संध्या होई जाई थाए। मु जाई गोड़ हाथ धोई होई आसी संध्या देली। लकी घरे नथिला, बाहर को जाइथिला बोधे। मु संध्या देई सारी रोसेई करिबारे लागी गली। रोसेई सरिला तो सांगे सांगे लकी आसी घरे पहुंचिला। मु ताकू पचारिली कुआडे जाइथिलु किरे। से कहिला एई टिके सांग मानंक सह खेलिबाकू जाइथिली। मु कहिली गोद हाथ धोई होई आसे मु रोसेई करी सारिलिनी खाइबा। से मोते कहिला तू आजी रोसेई करिछु जाहा तो लागिबो। मु कहिली तू आसी रोसेई कलुनी, खाइबू ना नाही। से कहिला हम खाइबी। से जाई धुआ धोई होई आसिला। आमे बसी खाइलु। खाई सारी से ता रूम को गला। मु भी मो रूम रे जाई सोइली। गरम दिन तेणु प्रबल गरम हेउथाए। लकी आसी मोते कहिला अपा घरे प्रबल गरम हेउछि, चालुनु आमे छात उपरकू जाई सोइबा। मु भी कहिली हम प्रबल गरम तो हेउछि, हेले छात उपरे सोइबा जे बिछଣା किंतु तू नेकी जीवु। से कहिला हो मु बिछଣା नेकी जाउछि, तू फैन टाकू धरी की आसे। मु फैन धरी छात को गली। से बिछଣା धरी आसिला। आमे दुहे छात उपरे
ବିଛଣା ବିଛେଇ ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇ ଶୋଇଗଲୁ। ଭୀଷଣ ଗରମରୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଛାଇ ନିଦ ମାଡି ଆସିଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ କମଳାକୁ କିଏ ଦବୁଛି। ମୋ ନିଦଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଲକି ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତେବେ ମୋ କମଳାକୁ ଦବୁଥିଲା କିଏ? ମୋତେ ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲକି ନିଦରେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ରଖି ମୋ କମଳାକୁ ଦବୁଛି। ମୁଁ ତା ହାତକୁ ମୋ କମଳା ଉପରୁ ଖୋଲିଦେଲି ଓ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇ କରିଦେଲି। ଆଉ ଅଲଗା ହୋଇ ଶୋଇଲି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ଲକି ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଲା। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମୋ କମଳାରେ ହାତ ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋତେ ବି ଟିକେ ମଜା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଉଠାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ହାତ ନ ଉଠାଇବାଟା ମୋତେ ଏତେ ଭାରି ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ସେ ପିଲା ମୋ କମଳା ଉପରେ ହାତ ରଖୁ ରଖୁ ତାକୁ ଦବେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ବାସ୍ ଦେଖୁଥାଏ। ପିଲା କଣ କରୁଛି ଦେଖିଆ। ସେ ପିଲାର ସାହସ ବଢିଗଲା। ସେ ମୋ କମଳାକୁ ଉପରୁ ଉପରୁ ଦବଉ ଦବୁ ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ କମଳାକୁ ହାତରେ ଧରି ଦବେଇଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏ ପିଲା ଏସବୁ କଣ କରୁଛି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଖେଳାଳି ଅଛି। ତେବେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମଜା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ତାର ସାହସ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ମୋ କମଳାକୁ ବାହାରକୁ ଖୋଲିଦେଇ ପାଟିରେ ପୂରେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଉଠିଗଲି। ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲି। କହିଲି ଲକି ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଅପା। ତୁ କାହା ସହ କଣ କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ସେତେବେଳକୁ ସେ ପିଲା ଗରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଅପା ପ୍ଲିଜ ଥରେ ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ଅପା ମୁଁ ବାପା ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି କଣ କହିଦେବୁ? ସେ କହିଲା ତୋ ଫୋନରେ ଥିବା ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଟିକେ ନରମିଗଲି। ପଚାରିଲି କି ଭିଡିଓ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁ ତୋ ଫୋନରେ କିଭଳି ଭିଡିଓ ରଖିଛୁ। ମୁଁ କହିଦେବି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଲକି ତୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁନି। ସେ କହିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ କରିବାକୁ ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ତୁ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ନା ମୁଁ କୋଉଠି ବି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ସିନା ଖାଲି ମୋ କମଳାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି। ସେ ମୋ ରାଜି ହେବା ଦେଖି ଆଉ କଣ ଅଟକି ରହେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ କମଳାକୁ ତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବି ପ୍ରବଳ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ। ସେ ଏମିତି କମଳାକୁ ଖାଉ ଖାଉ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ତା ହାତକୁ ନେଇ ଘଷିଲା। ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲି। ଏ ପିଲା କଣ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ହାତ ଲଗେଇଲାଣି। ମୁଁ କେବେ ଭାବି ବି ପାରିଲିନି ଯେ ସେ ଏ କାମ ବି କରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ହାତ ମାରିବାକୁ ମନା କଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଉପରେ ଉପରେ ହାତ ମାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିତରେ ହାତ ପଶେଇ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ନେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଥରି ଉଠିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ କିଛି ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହୋଇଗଲିଣି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଅଟକେଇଲି ନାହିଁ। ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଖୋଲି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ତା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳ ଉପର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତା ଯନ୍ତ୍ରର ଆକାର ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ବଡ ହୋଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖି ଭାବିଲି ଆଜି ମୁଁ ମଲି। ଏ ପିଲାର ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ପଶିବ ତେବେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ମୁଁ ଭାବି ବି ପାରୁନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ତା ପାଟିରେ ଛେପ ଲଗେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଗରମ ହୋଇ ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଖାଇବା ପରେ ସେ ମୋତେ ତା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ପିଲା ମୋତେ ସେଇଠି ଶୁଏଇ ଦେଇ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯନ୍ତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯନ୍ତ୍ର ଜମା ଯାଉନଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଲକି କଣ କରୁଛୁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ତାପରେ ସେ ଛେପ ଲଗେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ
पूरा हजिगलु। से रंगीन मुहूर्त मो जीवनर अभूला मुहूर्त होइगला। से दिन राति आमे भाई भौणी दुहे एक नूतन संपर्क रे जोड़ी होइगलु। राति सारा लकी मते अलगा अलगा पोजिशन रे करिबाकु लागिला। मु भी ताकू पूरा सहयोग करुथिली। करिसारी आमे दुहे पूरा हालिया होई जाइथिलु। तेणु दुहे सेठी सोई पड़िलु। राति पाही सकाळ हेला, किंतु आमे दुहे सेमिति छातरे सोई रही थाउ। सकाळ 8टा हेला बेळकु दुहे उठी तळकु आसिलु। से पिला मते देखी मुरुकी मुरुकी हसुथाए। मु जाई जलखिया बनेइली। आमे दुई जण जलखिया खाइलु, किंतु से पिलार आहुरी मन। तेणु मते कहुथाए, अपा आउ थरे हब कि? मु कहुथाए, चुपच गला पिला। से किंतु मो कमला को धरी दबुथाए। सेइठु मु कहिली, गाधोइला समय रे हब, एबे तो काम करिबो जा। से काम करिबो कोन खाली अपेक्षा करिथाए केतेबेले मु गाधोइबी। घरर सब काम सरिला मु गाधोइबाकू गली, ताकू भी डाकिली। से पूरा उत्साहित होई चली आसिला। तापरे आमे दुहे गाधोइलु। से पिला कहिला, अपा टिके मो जंत्र को पाटिरे ने। मु कहिली ना। से कहिला, खाली थरे ने। मु शेषरे ता जंत्र को मो पाटिरे पूरे खाइबाकू लागिली। से ता जंत्र को मो पाटी भितरे आग पछ करुथाए। मते बहुत मजा लागुथाए। एमिति किछि समय करिला परे से पिला मो गुंफा को खाइबाकू लागिला। मो गुंफा पूरा गरम होइगला। मु कहिली, जंत्र को गुंफा रे भर्ती करि दे। से जंत्र को भीतरे भर्ती करिदेला। मो गुंफा रे जंत्र सहजरे पसिगला। से मोते लगातार 40 मिनिट पर्यंत करिला। जेमिति तार पानी बाहरिला, से पानी को मो पाटिरे आनी ढाली देला। एमिति मजा नेई आमे दुहे गाधोई बाहर को आसिलु। ता परठारु बापा बो बाहाघररु नासिला पर्यंत आमे सबुदिन कार्यक्रम करिलु। बापा बो आसिला परे एबे आमे केवल सुजोग मिलिले कार्यक्रम करुछु, नहेले नाही। किंतु बापा बो कुआडे जाइथिले आमर पूरा आनंद। आमे दुहे पुणी कार्यक्रम रे लागि जाऊ। तो दर्शक बंधु कहानी तो सुनिले। मो निज भाई केमिति मते खुशी कला, तेबे आपण काहीकि अपेक्षा करिसंती। जानतु निज भौणी को थरे ट्राय करंतु। जदि आपण सफल हेले तेबे कमेंट रे निश्चय कहिबे। भिडियोटी पसंद आसीथिले भिडियो को लाइक करिदेबे। तेबे मु आपणक ठारू विदाय नेउछि। पुणी आसीबी एक नुआ कहानी सह। सेतेबेला पर्यंत आपण आम चैनल रो अन्य कहानी रो मजा नियंतु।